Band Radio 95,5. Uglomer. Iz mog ugla to izgleda ovako. Mislim da je ovo sasvim pogrešno. S moje tačke gledišta ja to posmatram malo drugačije. Uglomer za različite stavove, nivoe i uglove. Svoje stavove iznose Dejan Pribaković Orel ponedeljkom i Trendovac petkom tačno u 10. Reprize utorkom i subotom tačno u 10. Vest broj 1 ove nedelje svakako stiže iz Pariza. Čitava Evropa i svet su u subotu uveče, dan pred predsjedničke izbore u Francuskoj, već vidjeli rezultate i u drugi krug poslali sadašnjeg šefa države Chiraca i njegovog najjačeg suparnika Jospena. Ali Francuskoj se desio narod. Doduše ne u toj meri kao nama pred 10 godina, ali čak 17% punoletnih Francuza koji su izašli na birališta smatrali su da njihova budućnost i budućnost njihove republike leži u rukama Le Pena. Govorio sam u nekoj od ranijih emisija Uglomera kako je dosadan politički život na zapadu i kako je narod nezainteresovan za bilo kakva politička dešavanja. Takvo ponašanje se u nedelju obilo o glavu Francuzima. Uljuljkani svojim dobrim standardom i mirnim životom nisu čak bili zainteresovani ni da obiđu birališta. Vrlo mali odziv birača i sa druge strane velika disciplina Le Penovih ultradesničara. Otreznila je Francusku. Ne, neće Le Pen postati predsjednik sljedeće nedelje u drugom krugu glasanja. Njegovih 17% istopit će se većim odzivom birača, ali ostaje gorka činjenica da se broj pristalica njegovih ideja u srcu Evrope meri milionima, računajući tu i sledbenike njegovog velikog prijatelja Vojislava Šešelja. Ostaje nam jedino da se nadamo da će ovo samo biti jedna ružna epizoda u istoriji Francuske republike. Cirkus pod naslovom Saradnja Srbije sa Haškim tribunalom i dalje traje. Nadao sam se da ovaj serijal, koji sve više liči na Kasandru, Fiorelu i Kralja Stočara, ulazi u svoju završnu fazu. Ali kao i u latinoameričkim sapunicama, baš kad mislite da je rasplet tu, a ono scenaristi i producenti ubace još 10 epizoda i tako u nedogled od ponedjeljka do četvrtka, od četvrtka pa do sljedećeg utorka. Carla Del Ponte je sve više nervozna. Šainović i Šljivančanin već po ko zna koji put prepakuju kofere. Zoran, Voja i Crnogorci se prepucavaju šta je nelegalno i legalno u donetom zakonu, a narod, razvlačeći uglavnom februarsku platu, čeka te donacije koje će da stignu čim ovi ljudi uđu u helikopter. Polako ljudi, ne sme ništa da se prepusti slučaju, šta ako ih uhapse pa ih na putu zaustavi policajac, a oni nisu vezali pojas. To može da se strašno odrazi na legitimitet čitavog procesa i sve vrati na ponovo razmatranje. Nećemo valjda da se brukamo pred svetom, pa mi smo pravna država. Obećao sam da ćemo se povremeno družiti sa predizbornim obećanjima DOS-a iz 2000. godine, tek toliko da ne zaboravimo. U brošuri Program demokratske opozicije Srbije za demokratsku Srbiju piše i ovo. Mi, dole potpisani poslanički kandidati koji ćemo činiti parlamentarnu većinu, obavezujemo se da ćemo već prvog dana prvog zasedanja Skupštine formirati nezavisnu komisiju eksperata koja će preispitati i obnarodovati sve relevantne dokumente i audio-video zapise koje je sadašnja vlast držala u tajnosti, a odnose se na vođenje unutrašnje i spoljne politike Srbije i Jugoslavije u periodu od 1987. pa do 2000. kao i sadržaj svih razgovora i pregovora visokih funkcionera koji su predodredili sudbinu nacije u ovom razdoblju. Da, tako piše. Oduvek sam smatrao da sve veliko što se dešava na našoj planeti predstavlja samo Božju volju i ništa više. To mislim i o zemljotresima. Ali svete me jedan prijatelj juče i pita da li znaš šta je zajedničko za Kosovo i Afganistan. Mislim u sebi ima dosta toga, ali daj da čujem. Zajedničko su im američke vojne baze i epicentri takozvanih zemljotresa. Poveži malo. Uhvatila me jeza od same pomisli na ovo. Ne želim da povezujem. A vi kako hoćete. Sutra je 27. april.
dan kada je zakazan još jedan u nizu velikih skupova Srpskog pokreta obnove, ovoga puta u Nišu. Za zvanične medije ovo će biti drugi miting posle onog 9-martovskog u Kragujevcu, ali oni bolji poznavaoci prilika znaju da Vuk Drašković sa svojim saradnicima već mesecima obilazi Srbiju uzduž i popreko. Kažu da gde se god pojavi izaziva interesovanje koje čak prevazilazi ono sa početka 90-ih. Tako je bilo i proteklih dana u posjeti jugu Srbije. Vranje, Leskovac i Vladičin Han vidno su bili zainteresovani da Vuku objasne da Srbija baš i nije na dobrom putu. Bilo kako bilo, Vuk će sutra već biti na prepunom Niškom trgu i ne mogu a da se ne prisetim tog istog dana pre ravno 12 godina i govora Draškovića u kampanji za predsjedničke izbore 90. godine. Vatrene pristalice SPO-a taj govor znaju napamet i bio im je vođa svih ovih godina. Za one ostale, evo podsjećanja šta je govorio Vuk u Nišu 11. oktobra 90. godine. Šta će biti i šta je neizbežno ako 9. decembra u sedlo ostanu komunisti? Mi nećemo na međunarodnom planu da preduzimamo ni jedan korak, a da ne budemo izviždani. Upašćemo još veću izolaciju, bit će nam zavrnute sve slavine finansijske pomoći. Neće Srbi iz dijaspore da daju ni dinara u takvu Srbiju. S druge strane, komunisti će biti svesni izborne prevare, pa će u skladu sa tim da se ponašaju. Sve koji nisu bili za njih smatraće svojim neprijateljima. Uvešće još žešća kadrovska geta, još gori ljudi će da vode Srbiju, što će uzrokovati time da ćemo ekonomski da tonemo još više. Doći će do svakojakih raslojavanja ideoloških, socijalnih, nemiri će biti na pomolu i inflacija će da galopira. I šta će dalje da bude? Srbija će da se uskomeša. Lebdeće nad nama moć građanskog rata, a komunisti će pokušati da naša osjećanja i nezadovoljstvo brzo prebace na spoljni plan i da nam kažu za ekonomski kolaps, za svu skupoću, za užasnu kadrovsku politiku, za neslobodu, za sve krivi su drugi. Hajde da ratujemo sa njima. Gurnuće nas u rat, a oni neće da okrvave gaće. JNA će se raspasti i srpska vojska neće biti formirana. Ratovat ćemo kriminalno i na sramotu tradicionalne časti našeg vojnika. Svi će biti protiv nas, čak i Rusi. Izgubit ćemo prvi svetski rat i oba balkanska. Eto, to će nam se desiti ako 9. decembra pobede komunisti. Tako je govorio Vuk Drašković 90. godine, a govorit će i sutra u Nišu. Treba poslušati, ako ništa drugo, ono bar da znamo šta nas čeka uskoro. Do sledećeg petka pozdravlja vas vaš Trendovac. Trend Radio 95,5